আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। विशालगढ़ पुलिस ने विशालगढ़ के शिक्षक राजेश सुर चौधरी पर हमला करने वाले दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। विशालगढ़ के 12वीं कक्षा स्कूल के शिक्षक राजेश सुर चौधरी पर ऑफिस टीला इलाके में बदमाशों ने हमला किया था। इस घटना को लेकर विशालगढ़ सब डिवीजन में पिछले कुछ समय से हड़कंप मची हुई थी। इस घटना में पुलिस ने पहले ही एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया था। इस बार बुधवार सुबह पुलिस ने अगरतला से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बुधवार दोपहर विशालगढ़ पुलिस ने अदालत के हवाला कर दिया है। গতকালকে শিক্ষক নিয়োগের যে ঘটনা, যেটা আমার একটা কেস ইনভেস্টিগেশন চলছে, ওই কেসে অলরেডি আপনারা জানেন একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, এখন জেলে আছে। তো ওই কেসে আমরা আরেকজনকে গতকাল গ্রেপ্তার করছি এবং আজকে ওকে কোর্টে প্রেরণ করছি এবং কেসে যারা ইনভলভ আছে আমরা বাকিদেরকেও গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তাকে কোথায় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? তাকে আমরা কালকে আগরতলা থেকে গ্রেপ্তার করি। কটার সময়? কালকে রাত্রে।